tarde, pessoal. Nós estamos com um público pequeno hoje, provavelmente pode ser que diminua um pouco mais, porque às 18 horas tem uma Assembleia Geral dos Estudantes que estão em greve, né? Então era previsível, a gente imaginou que talvez nem houvesse seminário. Eu sou Paulo Marcelino, professor aqui do Departamento de Sociologia, Mustafa Emir, professor da Universidade de Aix-Marseille, Armando Boito, que vai fazer para a gente a tradução consecutiva, o coordenador do programa CAPES COFECUB, do qual eu faço parte, a Ludmila Bilho, aqui presente, também faz parte, o professor Mustafa. E esse é um seminário que advém desse programa CAPES COFECUB que a gente tem entre a Universidade de São Paulo, a Unicamp, a Universidade de Aix-Marseille e a Universidade de Lyon 2, na França. O professor Mustafa vai falar sobre o título da palestra, os processos de exclusão e de criminalização da classe operária na França. E a ideia é discutir um pouco o próprio conceito de exclusão, se isso tem pertinência em virtude, tendo por base ou à luz de uma pesquisa de campo que ele fez junto às pessoas que são beneficiárias do salário mínimo de rendimento, o salário mínimo francês. Renda mínima de inserção. Salário mínimo de rendimento. Renda mínima de inserção, RMI. Então, sem mais delongas, eu passo ao professor Mustafa e presumo que a gente vai... quanto tempo de fala? Combien de temps? 20 minutos. 20 minutos, então vai ser uns 40 minutos, porque tem a tradução. E eu queria falar uma coisinha com o tradutor. Eu não vou perguntar se é necessário traduzir, eu acredito que vários aqui saibam francês, mas nós partimos do princípio que é melhor fazer a tradução. E eu vou traduzir o mais literalmente possível. Para nós é importante, Mustafa, dar esse seminário aqui para vocês, porque a gente está com esse convênio, essa pesquisa, como a Paulo falou, Ludmila, ele, a Paula, eu, mais os colegas. E é importante para nós divulgar o trabalho dele e colocar para vocês apreciarem, e fazerem suas observações, perguntas, tá? Mustafa. Bonsoir et merci aux étudiants brésiliens qui nous reçoivent alors qu'ils sont en grève, chose que je comprends et que je respecte. Ele está dizendo boa tarde, agradecendo aos estudantes brasileiros que o recebem agora, mesmo estando em greve, uma greve que ele respeita. Et le sujet que je vais traiter aujourd'hui avec vous concerne principalement la France, mais les discussions peuvent être élargies à une grande partie des pays qu'on appelle, qui s'appellent eux-mêmes pays développés ou pays riches. O tema que ele vai tratar aqui hoje concerne principalmente a França, mas é um tema que pode ser ampliado, visto também para muitos outros países que são chamados países desenvolvidos ou países ricos. Et dans ces pays riches, notamment la France, un des indicateurs qui est utilisé pour dire qu'il y a des changements, c'est souvent de dire la classe ouvrière a totalement disparu ou elle n'existe plus. E uma das ideias que se utiliza para... Un des indicateurs qui est souvent utilisé par ces pays riches, c'est de dire la classe ouvrière a disparu. Dos indicadores que é utilizado normalmente para indicar os países ricos é dizer que a classe operária desapareceu. Avec notamment l'idéologie qui consiste à dire mais dans ces pays la classe ouvrière s'est moyennisée. Com a ideologia que consiste em dizer que nesses países a classe operária se tornou classe média. Donc notre étude s'est concentrée sur les raisons ou comment on peut expliquer l'effacement de la classe ouvrière dans la société française. O estudo dele se concentrou nas razões pelas quais se pode explicar o apagamento, o ocultamento da classe operária
na ou da sociedade francesa. En partant d'un constat A partir da- de base, a partir de uma constatação de base sur le fait que le nombre de salariés qui occupent des emplois de conditions ouvrières do fato de que o número de assalariados que ocupa a situação ou a condição operária et le nombre de populations qui vivent dans des conditions, là aussi, de conditions ouvrières, e o número e a parte da população que vive também num modo de vida operário est toujours important en France. Continua sendo muito importante na França. Et que si on additionne ces différentes catégories, elles sont majoritaires dans la population active, y compris aujourd'hui. Se você soma as diferentes categorias que ocupam essa condição operária, elas são majoritárias hoje na população francesa. Ainda são majoritárias, inclusive hoje. Donc ce constat nous amène à mettre en évidence, ou en tout cas faire avancer l'hypothèse suivante. Essa situação, qual situação? Que a classe operária foi apagada do discurso, das imagens da sociedade francesa, mas uma maioria ainda vive em condição operária. Essa situação, para explicar essa situação, ele vai levantar uma hipótese principal. Notre hypothèse principale, c'est de penser que ce qui a disparu, ce ne sont pas les ouvriers en tant que tels. A hipótese principal é a seguinte: o que desapareceu não foram os operários enquanto tais, mais ce sont les catégories, pour les nommer, qui ont changé. mas são as categorias para nomear os operários que mudaram, as categorias do discurso para nomear os operários que mudaram. Et que ce changement de catégorie cache lui-même des changements profonds du système productif français. E que essa mudança na terminologia, vou dizer terminologia para a categoria, essa mudança na terminologia esconde ela mesma mudanças profundas no sistema de produção francês. Donc, dans notre enquête, nous nous sommes intéressés à ce qui a été appelé en France les nouveaux pauvres. Na pesquisa deles, eles se interessaram por aquilo que se chama na França de novos pobres. Ces nouveaux pauvres ont été désignés à partir des années 80 à travers un terme nouveau qui a émergé, qui est la notion d'exclusion. Esses novos pobres passaram a ser denominados a partir da década de 80 com uma nova expressão que é a palavra exclusão. Donc nous sommes intéressés à l'émergence de cette notion et surtout au programme qu'elle porte en elle-même. Nous pensons au programme idéologique et au programme politique. Eles se interessaram pela emergência dessa nova terminologia e, sobretudo, pelo programa que ela traz, um programa tanto político quanto ideológico, o termo exclusão. Dans les années 80, la classe ouvrière française a connu de profonds changements. Nos anos 80, a classe operária francesa passou por mudanças profundas. Un des premiers changements, c'est la montée du chômage d'une partie de cette population. Uma primeira mudança, uma primeira transformação foi o crescimento do desemprego de uma parte dessa população. L'autre changement majeur, c'est l'intégration de cette population dans les modes de vie des classes moyennes françaises. Outra mudança importante foi a integração de uma parte dessa população no modo de vida da classe média francesa. Dans les années 80, une partie du système productif français a commencé à être impactée par le processus de mondialisation. Nos anos 80, uma parte do sistema produtivo francês começou a ser impactado pelo processo de mundialização. Et nous avons eu en France ce qu'on appelle les premières grandes délocalisations. E ocorreram na França aquilo que costuma se chamar as primeiras deslocalizações, a saída de empresa francesa do território francês para construir, abrir plantas em outros países. L'autre mutation, c'est la financiarisation de l'activité économique. Outra mudança dos anos 80 é a financiarização da atividade econômica.
Alors, ce qui est intéressant dans ces deux processus, délocalisation et financiarisation, O que é interessante nesse processo de deslocalização e financiarização c'est qu'ils exercent tous les deux une pression extrêmement forte sur la condition ouvrière. é que ambos exercem uma pressão muito forte sobre a condição operária, Et notamment sur ce qui est appelé en France le coût salarial. e notadamente sobre aquilo que é chamado na França de custo salarial. Ce qui est appelé coût salarial, c'est à la fois le salaire direct qui est donné aux ouvriers, Você passou muito ali? oui, c'est non seulement le... O custo salarial é não somente aquilo que é pago diretamente ao operário, o salário direto, né? mais y compris les interventions de l'État qui viennent compléter. Mas inclusive, deve ser consideradas inclusive as intervenções do Estado que vêm completar esse salário, o salário indireto. Donc depuis à peu près les années 80 jusqu'à aujourd'hui, la France a connu un nombre extrêmement important de destruction des emplois ouvriers. Desde os anos 80 até hoje, a França conheceu um número importante de destruição de empregos operários. Alors, pour donner simplement un exemple, Vai dar um exemplo. la métallurgie, entre les années 80 et aujourd'hui, il y avait 130 000 ouvriers dans les années 80. Para dar um exemplo, no setor metalúrgico havia 130 mil operários nos anos 80 et qui produisait à peu près 80 000 tonnes de métallurgie par année. e que produzia mais ou menos 420 mil toneladas de produtos metalúrgicos por ano. Aujourd'hui, ils sont moins de 30 000 Hoje esses operários são menos de 30 mil et ils produisent plus de 130 000 tonnes par année. e produz mais de 130 mil toneladas por ano. Aumentou 10 mil toneladas, sendo que reduziu em 1/4 a força de trabalho. Donc cet exemple, c'est simplement pour illustrer la double pression financiarisation-délocalisation. Esse exemplo é só para mostrar o resultado da dupla pressão, financiarização, deslocalização, as empresas que batem asas, né? Qui a eu pour principal objectif d'augmenter la productivité et d'augmenter y compris l'intensification du travail. Que teve por objetivo aumentar a produtividade e a intensidade do trabalho. Donc notre étude sur l'exclusion s'inscrit dans cette perspective large. O estudo deles sobre a exclusão se inscreve nessa perspectiva mais ampla. Pour nous, les nouveaux pauvres sont les résultats de ce processus. Para ele, os novos pobres são resultados desse processo. Donc nous sommes intéressés à une population qui a été ciblée par des politiques d'État. Eles se interessaram por uma população que é focada pela política de Estado. Ele está sempre dizendo nós, eu estou traduzindo por eu, mas é um erro meu, eu me esqueci. Ele fala nós, eu pensei que fosse um plural formal, mas não é. É que ele escreveu o livro La Défaite ouvrière et exclusion, ele e a Danielle Blétrat. São dois de fato, é nós mesmo. Quando ele fala nós, os dois colegas, ele mais a outra colega, que fizeram uma pesquisa de campo. Eu vou passar a falar nós também. Então, te dizer. Je ne sais plus. Sim. Relação entre l'État ciblé. A população que é alvejada, que é procurada, que é focada por essas políticas de Estado. A população, os novos pobres, né, que estão cobertos por essa política social do Estado. Donc ce qu'on appelle les nouveaux pauvres qui vont être ciblés par l'État, pour qu'on comprenne bien, le système de protection sociale française a été réformé en 1983. Quando ele fala dos novos pobres que são contemplados pelo Estado, é necessário lembrar que houve uma mudança no sistema de política social, de proteção social na França nos anos 1983. 1983. Donc face au nombre important de licenciements, de délocalisation, la France s'est retrouvée avec un nombre de chômeurs important. Devido ao número de dispensa de trabalho, a França se encontrava com um número de desempregados, um número importante de desempregados. Et donc s'est posé la question
de leur indemnisation. E estava colocada a questão de indenizar esses desempregados. Indenizar se é Une allocation. na alocação. Do seguro, que isso que a gente chama no Brasil de seguro-desemprego. Tinha um número de desempregados alto e o seguro-desemprego se tornou um gasto importante para o Estado francês. Donc le débat de l'époque consiste à dire qu'on ne peut pas maintenir des prestations sociales importantes alors que notre objectif c'est de faire en sorte que les ouvriers acceptent un travail moins stable, moins rémunéré. E o debate da época dizia ao respeito ao seguinte: nós não podemos, diziam os políticos franceses, nós não podemos pagar um seguro-desemprego significativo, porque justamente o objetivo é que os trabalhadores aceitem as condições de trabalho piores e o contrato instável que nós queremos impor. É o discurso oficial, né? Você não pas dit ça ouvertement. Si, c'est ce qu'on appelle la compétitivité, c'est le débat sur la compétitivité. É o debate sobre a competitividade. Evidentemente eles não deviam dizer isso com essas palavras, né? Mas diziam que para ser competitivo é necessário aceitar tais condições. Para isso não seria possível pagar um bom seguro-desemprego. Compétitivité, c'est produire à bas coût, c'est du low cost. Competitividade é produzir a custo baixo. Donc en 83, la France change le système d'indemnisation Então, em 83, a França muda o sistema de indenização et limite l'indemnisation du chômeur à 2 ans. e limita a indenização do desempregado a 2 anos. Et met en place un système dégressif sur les 2 années E estabelece um sistema decrescente em 2 anos, pelo qual vai recebendo uma pensão cada vez menor, jusqu'à 0 até chegar a 0, sur les 2 ans. no prazo de 2 anos. Et donc pour la première fois depuis la Révolution française, la France inscrit dans la loi l'idée de fin de droit. Aí, pela primeira vez na legislação francesa, desde a Revolução Francesa, a França acabou inscrevendo na lei a ideia de fim de direito. D'être indemnisé. O direito de ser indenizado pelo chômage, pelo desemprego, seguro-desemprego, não tinha esse prazo antes. E foi estabelecido que, a partir de então, haveria um prazo a partir do qual eles ficariam sem a cobertura. Au bout de 2 ans, les gens entrent en fin de droit. No final de 2 anos, acabou a cobertura. Donc entre 80 Não, o palavrão é indeterminado. indéterminé. Porque antes não tinha prazo nenhum, era indeterminado. Não havia um prazo para o seguro-desemprego. Desde a Revolução Francesa até 1983. Donc, c'est l'année qui a été évoquée en termes de conversion de la gauche française au libéralisme. 83 é o ano marcado pela conversão da esquerda francesa, na presidência Mitterrand, ao neoliberalismo. Donc entre 83 et 88, on va avoir une centaine de milliers de Français qui n'auront pas de travail, aucun revenu et aucune indemnité. Então, entre 1983 e 1988, nós teremos centenas de milhares de franceses que estão sem trabalho e sem seguro-desemprego. Donc ce sont ces Français qu'on va nommer dans ces années-là le quart-monde. São esses franceses que serão nomeados nessa época o quarto mundo. Primeiro mundo, segundo mundo, quarto mundo. C'est par opposition au tiers-monde. Por oposição ao terceiro mundo, que seriam os países dependentes. C'est pour souligner le fait que les pauvres des pays riches sont en situation plus difficile encore que les pauvres du tiers-monde. É para sublinhar a ideia de que os pobres dos países ricos estavam em situação pior ainda que os pobres do terceiro mundo. Você teve da mãe exageração. Concorda que é um exagero. Donc, un des problèmes de ces qualifications, c'est que dans toutes les manières qu'on va utiliser pour nommer le nouveau pauvre, on n'aura aucun terme qui va rattacher ces pauvres à l'ancienne classe ouvrière. Então, um problema inicial para ser discutido é que não tem nenhum termo para nomear esses novos pobres que vai indicar a ligação desses novos pobres com a antiga classe operária. Donc en 88, l'État met en place
ce qu'il va appeler le revenu minimum d'insertion. Então, em 1988, o Estado estabeleceu aquilo que ele chamou Renda Mínima de Inserção, RMI, Renda Mínima de Inserção. L'enjeu de ce I d'insertion souligne le fait que ces populations sont des exclus. A questão nesse I da palavra inserção é que ela sublinha o fato de que essa renda é destinada à população que estariam excluídas. Donc le terme d'exclus s'est imposé pour nommer ces populations. Aí o termo exclui, que é excluído, acabou se impondo para nomear essa população de novos pobres. Donc si on interroge tous ces termes qui sont utilisés, insérer, insertion, exclu, Se a gente se interroga sobre esses termos que são utilizados, inserir, inserção, exclusão ou excluídos, il pose une société duale. eles acabam desenhando, colocando uma sociedade dual. Une société faite d'insérés, qui seraient les grandes classes moyennes, Uma sociedade constituída de inseridos, que seria na verdade uma grande classe média, et puis une petite partie qui serait des exclus, e depois uma pequena parte, isso no discurso oficial, né? Uma pequena parte que seriam os excluídos. et dans cette vision, les rapports sociaux entre les uns et les autres disparaissent, ils n'existent plus. E nessa visão, as relações sociais entre um e outro desaparecem, não são vistas mais. Donc la notion d'exclusion va insister sur le fait que ces populations sont exclues de fait de problèmes qui leur sont propres. E a ideia de exclusão vai trazer consigo a ideia de que essa população é excluída em decorrência de fatos, de aspectos que são próprios dessa população. Donc en l'espace de 10 ans, la France va effacer la mémoire collective sur la désindustrialisation et délocalisation. Quer dizer, num espaço de 10 anos, a França vai apagar a memória coletiva sobre a segunda revolução industrial e a segunda revolução Donc l'industrialisation, la désindustrialisation et délocalisation. vai apagar a memória da desindustrialização e da deslocalização. Alors, cette notion d'exclusion nous fait croire qu'il y a un phénomène nouveau qui émerge, Essa noção de exclusão nos faz crer que há um fenômeno novo que emerge et que ce phénomène n'a pas de lien avec le système productif. e que esse fenômeno não tem laço com o sistema produtivo. Está tratando sempre de como o discurso apresenta a coisa. Et donc le revenu minimum d'insertion va définir des critères pour que les gens puissent accéder. E a renda mínima de inserção vai definir critérios para que as pessoas possam aceder ao lado da sociedade, que é sair da exclusão e ser incluída. Et très vite, ces critères qui n'étaient au départ que des critères administratifs E rapidamente esses critérios que eram no início critérios apenas administrativos vont devenir des critères d'identité de ces populations, vão se d'identification. tornar critérios de identidade, de identificação dessa população. Donc les populations, on va les appeler les RMistes. A população francesa vai passar a chamar essa gente, que são os novos pobres, RMistas, RMI, RMistas. Donc ces RMistes seront identifiés comme des gens qui ne sont pas qualifiés, Eles passam então a ser identificados como pessoas que não são qualificadas, qui ne travaillent pas depuis plusieurs années, que não trabalham há muitos anos, qui sont en difficulté sociale, voire psychologique, que estão em dificuldades sociais e mesmo psicológicas, et qui sont complètement aux marges de la société dite normale. e que estão completamente à margem da sociedade dita normal. Donc l'idée d'insertion porte en elle le fait qu'il ne faut pas simplement insérer par le travail ou par le logement, mais que cette insertion se veut une forme d'insertion sociale. A ideia de inserção traz então a ideia de que não basta inserir pelo trabalho, pela moradia, mas que é necessária uma inserção social. Il y a l'idée que ces populations sont quelque part des formes
de gens sans code, sans repères, presque des formes de barbares sociaux, comme on pourrait les appeler. E a ideia é que essa população de RMista é uma população sem código, sem repères sociaux. sem código, sem referências sociais, uma espécie de barbárie. Donc leur réinsertion doit être, on doit mettre en œuvre un programme social pour les réinsérer en leur réapprenant d'abord les normes classiques de la société. Então a reinserção deveria também colocar em funcionamento um programa para ensinar a essa população de RMista, em primeiro lugar, as normas sociais. Donc cette notion d'exclusion, non seulement elle efface les raisons pour lesquelles ces gens se retrouvent dans ces situations, essa noção de exclusão não somente apaga as razões que explicam por que essa população está nessa situação, mais elle permet aussi de requalifier les mutations du système productif mas elas permite também de requalificar as mudanças no processo produtivo en problèmes principalement sociaux de personnes qui n'arrivent pas à s'intégrer. Requalificar esse processo de mudança do sistema produtivo em problemas de pessoas que não conseguem se inserir. O que foi um processo socioeconômico de mudança do sistema produtivo passa a ser visto como um problema de pessoas que não têm condição social, psicológica para se inserir socialmente. Donc cette notion d'exclusion, elle permet en fait de déplacer la critique sociale qui a prévalu jusqu'aux années 70. Essa noção de exclusão, portanto, permite de deslocar a crítica social que foi feita nos anos 60 e 70. Cette critique sociale qui mettait au cœur des problèmes ou des conditions du travail ouvrier le système productif lui-même. Essa crítica social que colocava no coração da crítica à condição operária o sistema produtivo ele próprio, vers une critique où les problèmes deviennent ces populations elles-mêmes. Deslocar então da crítica ao sistema produtivo para uma crítica onde o problema se torna a população ela mesma. Donc le RMI permet en fait, au lieu d'aider ces populations à s'insérer, il va les stigmatiser, voire criminaliser cette population anciennement ouvrière. O RMI, então, em vez de integrar essa população de novos pobres, vai estigmatizá-la ou mesmo criminalizar essa população. Parce qu'en identifiant de manière négative ces populations, on les pose comme un danger pour le reste de la Porque société. identificando de maneira negativa essa população, apresenta-se essa população como um perigo para o resto da sociedade. Parce que lorsqu'un dispositif identifie des personnes comme étant sans repères sociaux, il dit clairement que ces personnes peuvent être un problème pour la société normale. Porque quando um dispositivo identifica uma determinada parte da população como sem referências sociais, ela está dizendo que essa parte da população pode se tornar um problema para a vida social, para o resto da sociedade. Et donc par ce dispositif, la France en fait renoue avec des catégories qu'elle avait au 18e, 19e, 17e siècle. Então, por esse dispositivo, a França religa, renouer. A França revient. A França retorna, vamos dizer. Por esse dispositivo, a França retorna à situação que ela conhecia no século XIX e mesmo no século XVIII. Où les populations les plus pauvres étaient vécues comme un danger pour le reste de la société. Na qual situação essa, no século XVIII e XIX, na qual a população mais pobre era percebida como um perigo para a sociedade, para o resto da sociedade. Donc, dans notre enquête, nous avons voulu savoir de manière concrète qui était cette population des RMistes. Et donc nous avons fait une enquête par questionnaire, par entretien, par observation auprès des bénéficiaires du RMI. Na pesquisa deles, eles quiseram ver quem era de fato essa população de RMista e eles fizeram uma pesquisa usando questionário, entrevista, observação de campo.
Questionnaire, interview. Questionnaire, interview, observation et étude des lois, des fonctionnements, des dispositifs RMI. Em quarto lugar, o estudo das leis, normas que regem o RMI, Et pour dépasser un peu le côté, ou pour prendre des distances avec les idées reçues, nous avons découpé cette population en 3 générations. E para tomar distância do senso comum, eles dividiram essa população de RMista em 3 gerações. Ces générations, nous les avons découpées en fonction de leur rapport au marché du travail. Essa população, essas gerações, eles a dividiram pensando como critério a relação de cada uma dessas gerações com o mercado de trabalho. Nous sommes intéressés à la première génération de ces bénéficiaires, 25-34 ans, qui commencent normalement leur carrière professionnelle. Oui. Eles se interessaram então pela geração entre 25 e 40 anos. 34. 25 e 34 anos que estavam iniciando a carreira no mercado de trabalho. Une seconde génération, 34-45, qui devrait normalement être au milieu de sa carrière professionnelle. Uma segunda geração de 34 a 45 que devia estar no meio, no ponto intermediário de sua carreira profissional. Et la génération des 45 et plus, qui devrait attaquer la dernière phase de sa carrière professionnelle. E a geração de 45 ou mais que estava na última fase de sua carreira profissional. Donc sur la génération la plus ancienne, auprès de qui nous avons fait passer des questionnaires, no caso da geração mais antiga, junto ao qual eles aplicaram um questionário, a geração mais antiga é a geração que era jovem quando começaram as transformações do sistema produtivo. Sim, c'est ça. E ele entendeu seu português. Sim. Todo mundo entende mais ou menos tudo. Donc sur cette dernière génération, on s'est rendu compte que les discours en termes d'exclus, de gens désocialisés, qui n'avaient pas de repères sociaux, nous avons découvert qu'il s'agissait principalement d'anciens ouvriers de l'industrie. Essa geração mais antiga, que era a geração jovem, quando começaram as mudanças, sobre as quais pesam as acusações como gente sem preparação, sem inserção social, eles eram, na verdade, os antigos operários da indústria. Et principalement des travailleuses, des femmes. E principalmente trabalhadoras, mulheres. Alors pourquoi des femmes? Parce que c'était les premières victimes du processus de désindustrialisation. Ça a été les premières licenciées. E por que as mulheres? Porque elas foram as primeiras vítimas do processo de deslocalização. Elas eram as primeiras a serem licenciadas. Demitidas, a gente diz no Brasil. Et les quelques hommes que nous avons trouvés étaient principalement des anciens ouvriers d'usine, mais qui étaient d'origine immigrée. E os homens que eles encontraram, que era a minoria, eram operários de indústria também, mas principalmente de origem imigrante. Então você tem mulher e imigrante como os segmentos mais vulneráveis às demissões. Donc en fait, cette population de qui on disait qu'elle ne pouvait pas, qu'elle était exclue parce qu'elle n'était pas qualifiée, parce qu'elle n'avait pas de formation, en réalité avait travaillé pendant 15 à 30 ans sans que cela pose problème. Então essa população da qual se diz que elas estavam desempregadas porque não tinham qualificação, não tinham meios de inserção, elas trabalharam de 15 a 30 anos e muitas vezes na mesma empresa, sem que isso colocasse nenhum problema. Donc il s'agissait en fait de l'ancienne partie basse de la classe ouvrière. Se tratava de fato da antiga parte da camada, vamos dizer, inferior da classe operária. Mulheres e imigrantes. Et que la notion d'exclusion a requalifié en la détachant de cette classe ouvrière. E que a noção de exclusão requalificou essa camada da classe operária, separando-a no nível do discurso da classe operária. Donc à travers cette génération, nous avions les premiers indicateurs des changements du système productif français et européen. Com essa terceira geração, você tem os primeiros indicadores da mudança do sistema produtivo francês e europeu.
Le pacte de 1947, le pacte social français, O Pacto Social Francês de 1947 avait promis à cette génération une intégration sociale dans les classes moyennes. tinha prometido a essa geração uma integração social na classe média. Donc, le fait de les retrouver dans la population du RMI, nous avons là les premières victimes de la fin de ce pacte. O fato de então eles se encontrarem na população RMista, você tem lá as primeiras vítimas do fim desse pacto, do Pacto de 47. Et cette génération représente quelque part la mythification de ce qu'on appelle le modèle social français. E essa geração representa de algum modo isso que nós podemos chamar de uma mitificação do sistema social francês. Parce que ce système social qui est souvent vu à l'étranger comme étant un système universel, large, en réalité, dès les années 80, ne prenait plus en charge une partie de l'ancienne classe ouvrière. Porque esse sistema social que é visto no exterior como um sistema amplo, não pegava mais, não se responsabilizava mais por uma parte da classe operária francesa. Donc on a à travers cette génération la première génération déclassée. Então nós temos nessa terceira geração a primeira geração degradada, desclassificada. C'est-à-dire que non seulement elle n'a pas réussi à passer à la catégorie d'en dessous, mais qu'elle a été dégradée une catégorie en dessous. Não só ela não logrou subir para uma categoria acima, como ela degradou, decaiu para uma categoria abaixo. Sur la seconde génération, les 34-45 ans, Agora vai falar da segunda geração, de 34 a 45 anos. nous avons les premiers enfants de l'ancienne génération. Temos lá os primeiros filhos dessa geração mais antiga. Donc sur cette deuxième génération, elle devient l'indicateur de la fin de la transmission de la stabilité de la classe ouvrière. Essa primeira geração ela se torna um indicador do fim da transmissão de l'emploi, de la profession, De la stabilité. de l'estabilité. Ela é um indicador do fim, quando acaba a transmissão da estabilidade no interior da classe operária, de pai para filho. Et en vérité, la classe ouvrière française n'aura eu une stabilité qu'elle pouvait transmettre à ses enfants qu'entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 80. E na verdade a classe operária francesa não teve uma estabilidade que ela pudesse transmitir a seus filhos, a não ser no período do fim da Segunda Guerra Mundial até os anos 80. Parce que cette génération était de fait celle qui n'avait pas reçu d'héritage social. Essa geração foi de fato aquela que não recebeu herança social. Peut-être que vous connaissez le terme de propriété sociale employé par Castel. Talvez vocês conheçam o termo de propriedade social empregado pelo Castelo. Cette génération, elle indique que cette propriété sociale en France est fortement réduite et qu'une partie n'a pas d'héritage. Essa geração é aquela que indica que na França a propriedade social foi muito reduzida e ela não tem mais herança. Donc, parmi cette génération, on retrouve des gens qui travaillent principalement dans des contrats à durée déterminée. Nessa geração, nós encontramos pessoas que trabalham principalmente sob contrato de trabalho por tempo determinado. Et qui ne travaillent pas suffisamment pour avoir des droits sociaux dans la protection sociale classique. E que não trabalham o suficiente para ter proteção social, para ter direitos sociais na proteção do trabalho clássico. Et donc, après 4 mois de travail, ils passent souvent dans le revenu minimum d'insertion. Logo 4 mois. 4 mois. Geralmente, em média, após 4 meses de trabalho, eles passam a integrar a população que usufrui da renda mínima de inserção. On pourrait se dire qu'ils ont quand même un revenu. Dans d'autres pays, il n'y a rien. Claro que a gente pode dizer que, apesar de tudo, eles têm uma renda, enquanto em muitos países essa mesma população não tem nada. Mais toucher le RMI, c'est aussi accepter l'identité négative qu'il distribue. Mas receber o RMI significa também receber a identidade negativa que a RMI distribui. Parce qu'une partie des gens qui passent par le RMI étaient eux-mêmes victimes de discrimination à l'embauche. Porque uma parte da população que passa pela RMI era ela própria vítima de preconceito na hora da contratação, do embauche, de contratar, de admitir. Parce qu'il y avait cette idée que c'était des gens
qui étaient marginaux et pas en capacité de s'adapter à la vie sociale. Porque existia essa ideia de que eles eram marginais e incapazes de se adaptar à vida social. Ce qui fait que d'ailleurs certaines populations refusaient de toucher le RMI, ne touchaient rien pour ne pas avoir ce type d'identité négative. O que fazia com que parte dessa população recusava de receber a RMI para não ficar com essa identidade negativa. E pour essayer de trouver un emploi plus facilement, c'est ça l'idée, non? Si je ne reçois pas le RMI, peut-être que je peux trouver un emploi. Oui, mais c'est aussi ne pas être mal vu, y compris par la famille proche et large. Muitos recusam a RMI seja porque imaginam que talvez tenham mais facilidade para encontrar um emprego e também para ser aceito, não ser mal visto pelos próximos, inclusive pelos familiares. É um estigma. Oui, ces gens avaient même honte de dire qu'ils étaient au RMI, souvent ils le cachaient dans les... As pessoas que recebiam o RMI tinham vergonha de dizer que recebiam e escondiam isso. Donc cette catégorie, en fait, elle illustre les nouvelles classes ouvrières instables, sous pression. Cette categoria ou cette geração? Cette génération. Essa geração, então, ilustra a nova camada de classe média instável. Et que donc cette génération était dans quasiment l'obligation d'accepter tout le travail non qualifié, instable et non protégé pour échapper à la stigmatisation sociale. Então essa geração estava praticamente obrigada a aceitar todo o trabalho instável, não qualificado e não protegido para escapar desse estigma social de ser RMista. Donc le RMI, loin de jouer un rôle d'insertion pour ces populations, il les incitait à accepter les mutations du marché du travail. Longe então de desempenhar um papel de inserção para essa população, a RMI, na verdade, os incitava a aceitar as novas condições que eram precárias no mercado de trabalho. Et enfin, sur la troisième génération, qui sont la génération des plus jeunes, des 25-34 ans. Vai falar da terceira geração, que é a geração dos mais jovens, de 25 a 34 anos. Alors, parmi ces jeunes qui étaient au RMI, ils étaient dans leur très grande majorité, plus de 90% enfants d'ouvriers. Dentre esses jovens da terceira geração que recebiam a renda mínima de inserção, eles eram... Plus de 90%, c'était mais de 90% eles eram filhos de operários. Bom, les trois générations sont générations d'ouvriers. De operários, as três. Donc la différence avec cette génération par rapport aux deux premières, c'est qu'elle est qualifiée. A diferença, isso é importante, a diferença dessa última geração, que são os jovens atuais, em relação às outras duas, é que ela é mais qualificada em termos escolares. Oui. Em termos escolares, ela é mais qualificada. Et d'ailleurs, 14% de cette population avait un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau master. 14% dessa população tinha um ensino de nível superior, exibição pela tinha um diploma de ensino superior e compris master, e mesmo de mestrado. Donc là, cette génération indiquait un peu de manière brutale la fin de l'ascension sociale pour les enfants d'ouvriers. Então essa jovem geração indicava de maneira brutal o fim da ascensão social para a população de origem operária. Donc il y a une expression en France qui dit l'ascenseur social est en panne. Até uma expressão na França que diz o elevador está em pane, entrou em pane. Elevador social. Elevador social. O de serviço. Elevador social. Mais je crois qu'ils avaient compris. Ils ont compris. Donc je pense même que je peux arrêter de traduire, mais... Donc sur cette jeune génération, en fait, on a les nouveaux ouvriers du tertiaire français, du secteur secondaire, des ouvriers plus qualifiés, enfants d'ouvriers, mais qui acceptent, malgré leur qualification, des emplois rémunérés à la hauteur de la rémunération que touchaient leurs parents en tant qu'ouvriers. Essa nova geração são jovens operários com mais qualificação, diplomas escolares superiores,
mas que aceitam, seja na fábrica, seja no setor de serviços, empregos e remuneração que são mais baixas do que aquela que seus pais aceitavam. É isso? par rapport à leur diplôme. A remuneração que estão aquém daquilo que se podia esperar do diploma deles, né? Et donc l'impact du RMI sur cette population, c'est un impact qui a quelque part obligé ces populations à baisser leurs propres exigences en termes de conditions de travail et salariales. Então o impacto da RMI sobre essa população é que a RMI obrigou essa população a baixar sua expectativa no que diz respeito à condição de emprego e de remuneração no mercado de trabalho. Donc en réalité, les populations qui étaient au RMI ne sont rien d'autre que de nouvelles formes de réserve de main-d'œuvre pour le système économique français. Então, na verdade, a população que está na RMI não é senão uma nova forma de reserva de mão de obra para o sistema econômico francês. Mais que ce dispositif et la notion d'exclusion ont permis quelque part à la société française d'absorber un changement aussi brutal que celui-là. E que esse dispositivo, com a ideia de exclusão, permitiu que a sociedade francesa assimilasse uma mudança tão brutal como foi essa mudança. Parce qu'il était difficile pour une démocratie qui était sur l'idée du progrès social permanent Porque seria muito difícil para uma democracia que se baseava na ideia de progresso permanente de mettre en place simplement des lois qui baissent les salaires pour tout le monde. de estabelecer leis que baixassem o salário para todos. Donc il y a eu ce travail un peu d'accompagnement idéologique du changement. Então houve esse trabalho que a gente poderia denominar de acompanhamento ideológico da mudança. Et la notion d'exclusion est un des éléments de cet accompagnement idéologique. E a noção de exclusão é um dos elementos desse acompanhamento ideológico da mudança do sistema econômico. Parce qu'elle a permis à la société française Porque essa noção de exclusão permitiu que a sociedade francesa de faire accepter un déclassement social sur une durée aussi courte qu'une trentaine d'années. Permitiu que a sociedade francesa aceitasse essa degradação social num espaço relativamente curto de 30 anos. Et que l'État, dans cet accompagnement idéologique, a été un acteur important. E o Estado, nesse acompanhamento ideológico, foi um ator importante. Parce qu'en mettant en place le revenu minimum d'insertion, Porque estabelecendo a renda mínima de inserção, il a qualifié une population ele qualificou uma população et il a rendu captive e a tornou cativa d'exigences sociales basses. de exigências sociais baixas. Et lorsqu'on s'intéresse même aux dispositifs techniques du RMI, E quando a gente se interessa pelos dispositivos técnicos da RMI, on s'aperçoit que cette captivité a été y compris territoriale. nós nos percebemos que essa catividade, né, a população ficou cativa, ficou presa. Nós percebemos que essa catividade compreende inclusive o território. Parce que les populations qui changeaient de territoire perdaient les droits. Porque a população que mudasse de região, de território, perdia o direito a toucher le RMI, perdia o direito de continuar recebendo a renda mínima de inserção. Et devait refaire une demande, refaire un nouveau dossier. E deveria, no novo lugar de moradia, refazer a demanda, refazer todo o dossiê, Tout en sachant que cette partie de cette population était encore porteuse de la culture ouvrière. e sabendo que essa parte da população ainda era portadora da cultura operária. Et que cette culture ouvrière s'est pendant longtemps battue contre l'idée de l'aide, de l'assistance ou de la charité. E que essa cultura operária se bateu durante muito tempo contra a ideia de ajuda, de caridade. Et donc, cet dispositif-là a mis en place dans la société française un clivage entre ceux qui relevaient ce dispositif Então esse dispositivo estabeleceu uma clivagem entre les RNistes entre os RMistas et les populations dites incluses. e a população dita incluída. Et que cet clivage a été renforcé par la loi elle-même qui a
mis en place un mode de financement qui a créé des tensions entre ceux qui travaillent et ceux qui sont RMI. E essa clivagem foi tanto mais forte porque a RMI colocou um modo de financiamento que estabeleceu tensões entre aqueles que trabalham e aqueles que recebem a RMI. Parce que ce RMI a été financé par une nouvelle taxe qui s'appelle la contribution sociale générale. Porque a RMI é financiada por uma nova taxa que se chama, qual era o nome da taxa? CSG. CSG, é a sigla. Et donc la CSG était payée par tous les salariés, y compris ceux qui avaient un bas salaire. A CSG era paga por todos os assalariados, inclusive por aqueles que têm baixo salário. Et donc le débat social, en plus de stigmatiser les RMistes, Então o debate social, além de estigmatizar os RMistas, a très vite tourné entre ceux qui travaillent durement, avec des efforts, rapidamente virou para um debate entre aqueles que trabalham duro et qui financent ceux qui ne travaillent pas. e que financiam aqueles que não trabalham. Donc là, on renoue avec les catégories qu'on retrouve chez un philosophe anglo-saxon qui s'appelle John Rawls. Je ne sais pas si Lá, vous lá, lá a gente religa com um filósofo anglo-saxão que se chama John Rawls, qui proposait dans son modèle de protection sociale que propunha no seu modelo de proteção social l'idée que l'État était dans l'obligation d'aider les gens en difficulté, que o Estado estava na obrigação de ajudar as pessoas em dificuldade, mais seulement ceux qui étaient prêts à faire des efforts pour montrer qu'ils voulaient sortir de cette difficulté. mas somente ajudar aqueles que estivessem prontos para fazer esforços para sair dessa dificuldade. Et donc John Rawls prend un exemple, il prend l'exemple des surfeurs de la baie d'Hawaï. Ele vai falar um pouco do John Rawls, ele diz que o John Rawls pega o exemplo de quem? Les surfeurs, de ceux qui font du surf à Hawaï. Surfistas. Ah, surfista. Então pega o exemplo do surfista. Et John Rawls dit, par exemple, les surfeurs, c'est des catégories qu'il ne faut absolument pas aider parce que ces gens font le choix de faire du surf plutôt que de travailler. E os surfistas não devem ser usados porque ser ajudados porque eles fizeram a escolha de surfar em vez de trabalhar. Donc les RMistes français sont devenus la figure des surfeurs. Aí os RMistas franceses se tornaram uma espécie de representantes dos surfistas, né? Par cette tension qui a été créée par le financement qui a été mis en place. Por essa tensão que foi criada pelo financiamento que foi colocado no lugar. Parce que tudo vai ficar no financiamento, é imposto sobre a fortuna. Par exemple, bien sûr. Porque o importante aqui é que podia financiar a RMI com imposto sobre as grandes fortunas. Então não é por acaso que financiou com imposto sobre os assalariados. E Sarkozy fez essa campanha eleitoral basée sur Sur cette idée-là. Mais Sarkozy, c'est bien des années après ça. Não, je sais. Voilà, donc c'est le résultat. Donc, un des Porque éléments... o Sarkozy fez a campanha eleitoral dele com base no seguinte: a França que trabalha duro, qui se lève tôt. que se leve todo, que acorda cedo. Ele era o candidato da França que acorda cedo. Donc lorsque ce financement a été mis en place, le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, nous avons étudié tous les débats. Quando essa forma de financiamento foi estabelecida, houve um debate na Assembleia Nacional e eles estudaram esse debate. C'est à peu près 700 heures de débat. São mais ou menos 700 horas de debate. Ce qui ressortait sur le financement, l'idée c'était de dire si on fait financer O que aparecia, se destacava na questão do financiamento, é que si on le fait financer par les travailleurs, se nós fizermos financiar a RMI pelos trabalhadores, la pression sur les RMistes viendra des travailleurs eux-mêmes. a pressão sobre os RMistas virá dos trabalhadores eles próprios. Eles haviam a consciência disso. Era um objetivo consciente, claro, definido, de jogar trabalhadores contra trabalhadores. Donc ce qui confirme un peu le travail de requalification qui a été mis en place par l'État. O que confirma o trabalho de requalificação estabelecido pelo Estado. A requalificação aí que ele está dizendo, requalificação Social. social, quer dizer,
forma de denominar socialmente essa comment on gente. change de perception sur quelque chose. Para mudar a percepção da sociedade sobre essa população. Parce que ce dispositif a y compris déplacer le débat entre ouvriers et patrons Porque esse conflito, na verdade, deslocou o debate entre operário e patrão, oui, pauvres et riches, pobre e rico, entre pauvres marginaux et catégories populaires stables. deslocou o debate do conflito patrão-operário para um conflito entre pobres marginais e pobres estáveis. Donc qui explique un déplacement du débat dans la société française O que explica um deslocamento do debate na sociedade francesa, qui ne porte plus sur la redistribution entre riches et pauvres, que não diz mais respeito à redistribuição entre ricos e pobres, mais la gestion de cette distribution entre les classes populaires. mas sim a gestão dessa distribuição no universo das classes populares, ou entre as classes populares. C'est ce qui a été souvent masqué à travers la notion de processus de rationalisation de l'État. O que foi frequentemente mascarado sob a denominação de processo de racionalização do Estado. De l'intervention de l'État. A racionalização da intervenção do Estado. Donc ce RMI a quelque part aussi criminalisé Esse RI, de alguma maneira, também criminalizou une partie des catégories populaires uma parte das categorias populares, qui était la classe ouvrière, que era la plus basse. a classe operária. Donc cette criminalisation, elle se fait par la pression Essa criminalização se faz pela pression sociale du fait d'une image négative pressão social decorrente de uma imagem negativa et pression institutionnelle e pressão institucional par les contrôles qui vont être exercés sur les RMistes avec l'idée que les RMistes sont de potentiels fraudeurs. e pelo controle que vai ser exercido sobre os RMistas, com base na ideia que eles são a pessoa que faz fraude fraudadores, obrigado. Vão exercer uma pressão com a ideia de que esses RMistas são fraudadores potenciais. Donc, ce qui fait que le débat de la société française depuis les années 80 jusqu'à la crise financière de 2008 O que faz com que o debate na sociedade francesa, desde os anos 80 até a crise de 2008, a porté sur 2 milliards de fraudes diz respeito a 2.000 fraudes. et n'a pas du tout abordé les 150 milliards de fraudes fiscales. E não tocou na questão dos 150.000 fraudes fiscais que ocorreram na França no mesmo período. Ou seja, 75 vezes maior. Né? Donc pour conclure, Para concluir, dire simplement que les mutations entre les années 80 et aujourd'hui as mutações entre os anos 80 e hoje, de la classe ouvrière notamment da classe operária notadamente, et du système productif, e do sistema produtivo, montrent qu'il y a une défaite idéologique mostram que há uma derrota ideológica de la classe ouvrière da classe operária et une défaite de l'intérieur par son éclatement en différentes catégories populaires. e uma derrota do interior pela sua fragmentação em diferentes categorias populares. Et que cette classe ouvrière qui a été vue pendant plus d'un siècle E essa classe operária que foi vista por mais de um século comme une réponse politique à la société de classe como uma resposta política à sociedade de classe, est devenue une classe qui devient un problème se tornou uma classe que é um problema pour elle-même et pour la société. problema para ela mesma e um problema para a sociedade. Et évidemment, cette défaite de la classe ouvrière, je n'ai pas le temps de l'aborder, est à inclure, y compris dans les changements internationaux et l'effondrement de l'Est. Evidentemente, essa derrota da classe operária que ele não tem tempo de abordar inclui também o colapso da União Soviética e mudanças internacionais. Mais notre étude s'est intéressée à ces changements globaux dans leur traduction localement Mas au niveau de la France. o estudo dele se interessou por essa forma como essa mudança global ocorre na França. Et comment, à travers une notion qui est floue ou vague, E como através de noções, por intermédio de noções que são
frouxas e vagas, et qui est même investi par des gens qui sont philanthropes, qui sont progressistes. e que é utilizada inclusive por pessoas que são filântropos e mesmo progressistas. En réalité, ces notions cachent, masquent et accompagnent cette défaite ouvrière. E na realidade essas noções escondem, mascaram e acompanham essa derrota operária. Je vous remercie. Ele agradece. Bom, o seminário normalmente vai até às 7, a gente tem um tempinho para um debate, para as questões. Conversinha. À vontade. Só para poder me localizar sobre, eu queria saber quantos são mais ou menos o RMI percentual sobre o total da população francesa e em relação até à classe operária, para ter uma ideia da escala desse. E se podia até brevemente dizer quais critérios são necessários para poder receber esse benefício, isso bem só no geral. E depois uma pergunta, eu gostaria de saber se o debate em torno desse auxílio, Em torno de quê? do auxílio do RMI, como é que ele se coloca em relação aos estrangeiros, a população de origem estrangeira na França, se existe uma stigmatização especial deles devido a essa questão, e como o sindicato também tenta responder essa questão. Les critères d'admission, le rapport aux étrangers. Ele posição de de remis par sanidade. rapport au numéro de la classe ouvrière. Ah oui, Donc, le RMI a été mis en place en 1988. L'État attendait officiellement 150 000 bénéficiaires. quando começou em 1988, atendia 150 mil beneficiários. 6 mois après, il y avait plus de 900 000 bénéficiaires. 6 meses depois já havia mais de 900 mil beneficiários. Et que la population des RMistes est montée jusqu'à 1 500 000 personnes. A população de RMista acabou subindo até 1.600.000, 600 mil pessoas. En sachant qu'une partie des personnes ont été quelque part empêchées d'accéder à ce revenu, mais elles pouvaient y être. Sabendo que uma parte das pessoas foram impedidas de aceder ao RMI, mesmo podendo receber o RMI. De par la bureaucratie, les dossiers à remplir, les démarches qui étaient difficiles pour des populations qui ne savaient pas lire, pas écrire. Porque tinha todas umas dificuldades burocráticas, inclusive essa de trâmites administrativos, formulários, que eram difíceis para uma população que não sabia ler nem escrever. Porque ele chama a atenção que parte da classe operária francesa, depois de 20 anos de fábrica, sem ler nem escrever, não sabe mais fazer isso. Se tornam analfabetos funcionais. Donc pour bénéficier du RMI, il ne faut avoir aucun revenu. Para aceder ao RMI é necessário não ter nenhuma renda, Aucun revenu. Et le RMI est accordé pas par personne, mais par ménage. E o RMI é concedido não por pessoa, mas por família. Donc on prend en compte tous les revenus du ménage. Vai tomar em conta para saber se pode ou não aceder ao RMI toda a renda da família. Donc s'il y avait par exemple des enfants qui travaillaient, Se numa família tem crianças, adolescentes, na verdade, que trabalham, ça faisait monter le revenu du foyer et on n'avait pas accès. isso fazia com que a renda do lar subisse e eles não teriam acesso. Et pour les jeunes, par exemple, qui vivaient chez leurs parents, E para os jovens que viviam na casa de seus pais, on déduisait l'équivalent de ce qui serait un loyer. deduzia-se da renda familiar aquilo que seria equivalente a um aluguel. Como se o jovem estivesse pagando um aluguel ao seu pai, então deduz. Et donc parfois, il restait par exemple seulement 100 € d'indemnité qui étaient donnés à ces jeunes. E às vezes acabava nessa conta sobrando apenas 100 euros que se pagava como RMI para esses jovens. Donc, le problème, c'est que beaucoup de femmes en fait avaient des maris qui travaillaient. O problema é que muitas mulheres tinham marido que trabalhavam Et donc ce dispositif privilégiait l'idée de la dépendance des femmes par rapport à leur mari. e, portanto, esse dispositivo privilegiava a ideia da dependência da mulher frente ao seu marido. Parce qu'à partir du moment où le mari travaillait, le revenu était haut et les femmes n'avaient pas le droit au RMI. A partir do momento que o marido trabalha, a renda era alta para a RMI, né, e a mulher perdia o direito à RMI, mesmo que ela não tivesse renda nenhuma. Donc, les classes populaires
ont mis en place des stratégies face à ça. As classes populares estabeleceram estratégias para enfrentar essas artimanhas aí das regras da RMI. Et beaucoup de femmes, par exemple, ne déclaraient pas leur compagnon. E, por exemplo, é que muitas mulheres não declaravam o seu marido, o seu companheiro. Et c'est ce qu'on appelait la fraude, qui n'est pas une fraude en vérité. E é isso que é chamado de fraude. O Mustafa está dizendo que não é uma fraude, na verdade. Parce qu'on peut admettre que lorsque un couple se forme et qu'ils ne sont pas mariés, qu'il puisse y avoir des relations d'indépendance. Porque se deve admitir que quando um casal vive como casal, mas não são casados, isso pressupõe uma relação de independência. Par exemple, quand les femmes avaient des enfants et que le compagnon n'était pas le père de ses enfants, souvent le compagnon ne participait pas à la prise en charge des enfants. Por exemplo, quando a mulher tinha crianças e o seu companheiro não era o pai das crianças, muitas vezes esse companheiro não tomava para si a responsabilidade financeira sobre as crianças. Et donc, ces femmes se retrouvaient sans RMI, alors que dans les faits, elles y avaient droit. E essas mulheres ficavam sem acesso à RMI, quando de fato elas teriam direito a essa RMI. C'est ce qu'on appelait les fraudeurs. E, no entanto, se elas tentassem aceder, elas seriam chamadas de fraudadoras. Alors, l'autre figure, c'est les étrangers. Outro caso é o caso dos estrangeiros. Et comme je disais tout à l'heure, une partie des premiers licenciés de l'industrie étaient d'abord les immigrés. E como eu disse há pouco, uma primeira parte dos demitidos da indústria eram os estrangeiros, os imigrantes. Et donc ça renforçait en France l'idée que l'ensemble des pays autour qui avaient des immigrés voulaient venir en France pour toucher le RMI. E isso reforçou na França a ideia que todos os estrangeiros dos países próximos à França, essa população queria vir à França para poder receber a RMI. Et donc l'idée, un débat a eu lieu sur le fait, est-ce qu'il ne faut pas interdire la protection sociale ou limiter la protection sociale aux non-français. E aí surgiu o debate de se não seria necessário limitar ou interditar a proteção social aos imigrantes estrangeiros. Donc il y a une idée fortement ancrée en France sur l'immigration, c'est l'idée que les immigrés viennent pour le modèle social. Há uma ideia muito enraizada na França que os imigrantes vêm para a França devido à proteção social. Ce qui est évidemment faux en grande partie. O que é evidentemente falso em grande parte. Parce que quand une partie des immigrés font 2000, 3000 km, Porque quando uma parte dos imigrantes fazem 2.000, 3.000 quilômetros, l'enjeu c'est pas de venir bénéficier de 300 € de RMI. o objetivo não é vir beneficiar de 300 euros do RMI, da RMI. Et l'enjeu c'est d'avoir des conditions de vie classe moyenne, voire plus. O objetivo é ter condição de vida de classe moyenne, classe média ou mesmo mais. Pour donner juste un ordre d'idée, Para dar uma ideia, un étranger qui veut venir en France de manière un peu illégale, ça peut aller de 2000 à 7000 €. o estrangeiro para chegar em França de maneira ilegal ele vai gastar entre 2.000 e 7.000 euros. Donc le RMI n'est pas rentable, il ne rembourse pas. Para receber 300 euros não seria lucro, seria prejuízo. Et d'ailleurs, lorsqu'on pose des questions, et ça c'est une autre enquête que j'ai faite il y a 2 ans sur les migrants qui viennent en France, Ele fez uma outra pesquisa há 2 anos sobre os migrantes que chegam na França. La majorité de ces migrants aujourd'hui ne voient plus la France comme un pays attractif. A maioria desses imigrantes hoje não vê mais a França como um país atraente, atrativo. Et leur première critique, c'est le fait que la France n'offre plus d'opportunités entrepreneuriales. E a primeira crítica é que a França não oferece mais oportunidade empresarial. Donc par exemple, les Maghrébins qui venaient nombreux en France, Por exemplo, os magrebinos que vinham em grande número à França, aujourd'hui, soit ils vont dans les pays du Golfe, ou seja, que eles vão ou nos países do Golfo, vous devez connaître un peu le niveau social qu'accordent les pays du Golfe aux étrangers, vocês devem conhecer um pouco o nível social que os países do Golfo concedem aos estrangeiros, soit ils vont en Angleterre ou en Amérique du Nord, Canada ou États-Unis. ou então eles vão à Inglaterra, América do Norte, Canadá ou Estados Unidos. Là aussi, vous connaissez la protection sociale, c'est pays. Lá vocês conhecem a proteção social desse país. Ou seja, está dizendo que vão para países onde não tem proteção social. Então, não podia ser atrás da proteção social que eles estavam, quando decidiam ir para a França.
podemos passar sem falar, Ludmila? Queria saber um pouco mais do RMI, sobre os critérios. Então, a família tem que ter uma renda mínima? Le revenu de la famille pour pouvoir toucher au RMI. A duração do RMI? La durée de RMI. E se a maioria são mulheres só naquela geração ou na totalidade? Si les femmes sont en majorité sur le niveau sécular, c'est pour je. Aí se esses 300 euros é o quê? Pela família? Et les 300 euros, c'est Alors, sur le RMI, c'est appelé en France un revenu différentiel. C'est-à-dire qu'on regarde tous les revenus qu'il y a dans la famille, et puis on fait un calcul, et l'État donne la différence pour arriver à un minimum. Voilà. Donc on est bien, il y a eu un grand débat sur le minimum à l'Assemblée nationale. Il y a déjà eu dans l'histoire un revenu minimum à Spinamland en 1830. Les Anglais avaient décidé de mettre en place un revenu minimum dans un petit territoire et qui n'était pas resté longtemps. Donc en France, il y a eu un débat sur qu'est-ce qu'est le minimum. Estabeleceu uma renda mínima e os cidadãos deveriam ter direito de chegar lá. Então a RMI é estabelecida assim, o sujeito está aqui, a RMI é esse tanto, é o quanto falta. Et donc ce qui a été retenu comme mesure du minimum, c'est pas ce dont les gens ont besoin, mais c'est le fait que le revenu minimum ne devait pas trop s'approcher du SMIC. Ah, então o que foi adotado como critério não é para a renda mínima, não é aquilo que as pessoas teriam necessidade, mas sim o seguinte, não se aproximar muito do salário mínimo. Não pode, a renda mínima não podia ser próxima do salário mínimo, para não desestimular o sujeito a procurar emprego, essa é a ideia. Eu tenho que ficar longe do salário mínimo, não é o quanto que a pessoa precisaria para viver. Donc l'idée c'était de désinciter les gens à rester au RMI. A ideia era de desestimular as pessoas a ficarem na RMI. Donc sur la durée, il n'y avait pas de durée. Sobre a duração, não tem duração definida, né? Il n'y avait pas de durée définie. Par contre, il y avait des contrôles réguliers. Não tem duração definida, mas em compensação tem controle regular. Pour vérifier quoi? Que les RMistes cherchent vraiment du travail, qu'ils cherchent à s'insérer. Que o RMista procura verdadeiramente, procura de fato trabalho e procura se inserir. Tout en sachant qu'on ne pouvait pas les mettre au travail, parce qu'il n'y avait pas de travail. E mesmo sabendo que não dá para colocá-lo para trabalhar porque não tem emprego. Par exemple, les travailleurs sociaux ont créé eux-mêmes 2 catégories qui n'existaient pas dans la loi. Os próprios assistentes sociais acabaram criando eles próprios 2 categorias que não estavam previstas na lei. Les employables et les inemployables. Aqui em português a gente fala isso, né? Os empregáveis e os não falamos empregabilidade, né? Empregáveis, os que são passíveis de ser empregados, e os inempregáveis, os imprestáveis. Donc les employables, c'était les 14% les plus diplômés, par exemple. Os empregáveis eram os 14% mais diplomados. Et tous les autres étaient classés dans inemployables. Donc ce qu'on proposait aux inemployables, c'était de l'insertion, pas économique, mais sociale. Todos os restantes, 86%, eram classificados como imprestáveis. E o que se propôs a eles foi de se inserir de trabalho social, de trabalho social. Nous, on leur proposait une insertion sociale. Foi proposto a eles a inserção social. Ce qu'on appelle l'insertion sociale en France, c'est-à-dire de leur redonner des repères, des normes, des codes. De dar de novo a eles referências sociais, códigos, normas sociais. C'est là où on retrouve l'idée de barbare social, qu'il faut reciviliser. C'est là qu'on trouve l'idée de barbare social et de Ricardo aussi. Qu'il faut resocialiser, et donc pour les resocialiser, par exemple, on met en place des activités culturelles, et on va dire le théâtre, ça permet aux RMistes de se redécouvrir. Então aí a ideia é ressocializá-los, e aí faz atividades culturais, como por exemplo o teatro,
diziam que o teatro iria permitir os RMistas de se ressocializar. Et certains travailleurs sociaux me diront même dans les entretiens, E alguns assistentes sociais vão mesmo dizer ao Mustafa nas entrevistas, les RMistes, il faut même leur réapprendre à se lever le matin, os RMistas é necessário ensiná-los mesmo a levantar-se cedo. d'où le slogan de Sarkozy, se lever tôt. É daí o slogan do Sarkozy, a França que se levanta cedo. Donc il y avait cette idée qu'il fallait réapprendre la vie sociale. É uma ideia de que era necessário reaprender a vida social. Et en fait, à ces gens, on proposait une forme de parking professionnel. Se propunha a essa gente, na verdade, uma espécie de estacionamento, parquinho, Oui. estacionamento profissional. C'est un endroit où, le temps qu'on leur trouve un emploi, ou qu'on pense qu'ils deviendront inemployables, ils seront parqués dans des stages de théâtre, de culture, de cuisine, d'écriture, de lecture. O estacionamento aí, o parquinho é o seguinte, enquanto elas não encontram, as pessoas não encontram trabalho, então faz um estágio na cozinha de um restaurante, faz um estágio numa atividade qualquer. Donc en fait, c'est un SAS avant le monde du travail normal, qui a été créé. Un SAS, un hall entre deux pièces. Un SAS, c'est un hall entre deux pièces. Na verdade, foi buraco, né, que se criou entre qualquer pièce. Une pièce qui s'appellerait le marché du travail classique et l'autre le chômage. Buraco, criou na verdade buraco entre o desemprego e o emprego, né, e o mercado de trabalho. Donc là, j'ai cherché beaucoup de catégories, mais il n'y en a qu'une seule qui est pertinente, c'est la réserve de main-d'œuvre. Ele procurou muitas categorias, muitas noções, mas ele acha que só tem uma que serve, que é a reserva de mão de obra mesmo. Parce qu'en réalité, ces gens, lorsqu'ils trouvent du travail, acceptent les conditions les plus basses et les salaires les plus bas. Porque essa gente, quando encontra emprego, aceita as condições as piores e os salários mais baixos. Et une grande majorité d'entre eux vont constituer les travailleurs précaires de la fonction publique. E uma grande parte deles vão constituir os trabalhadores precários do serviço público. Par exemple, l'État avait créé à cette époque, l'État français a créé des contrats emploi solidarité. O Estado francês criou nessa época o contrato solidariedade. Avec l'idée que ces emplois n'étaient pas là pour être utiles à l'entreprise, A ideia é que esses empregos não eram para ser úteis à empresa, mais qu'ils étaient là pour aider le travailleur. estavam lá para ajudar os trabalhadores. Donc, vous voyez le type de rapport social de travail qu'induit cette forme d'emploi. Ça induit un certain type de rapport au travail avec ce type de contrat emploi solidarité. Je crois qu'ils ont compris. Et les employés qui rentraient en contrat d'emploi solidarité, eux-mêmes se percevaient comme étant redevables à l'institution qui les avait embauchés. Ils pensaient qu'ils étaient redevables et qu'ils devaient remercier l'institution qui les avait embauchés. Acaba achando que está em dívida com a instituição que os contratou, né? Donc de fait, quand vous avez une population qui pense qu'elle est redevable à son employeur, ce n'est pas une population qui va exiger des conditions de travail, des salaires. Si on vous a aidé, vous n'allez pas demander à celui qui vous aide de rajouter de l'aide. Se tem uma população que acredita que está em dívida com os seus empregadores, porque esses empregadores em tese os ajudariam, você tem uma população que não vai ser exigente, né? Não vai reivindicar direitos. Et ces emplois ont masqué la baisse de l'emploi public en France dans ses effets, c'est-à-dire que sans les contrats emploi solidarité, une partie de la fonction publique aurait été en difficulté pour un certain nombre de tâches. É que esses empregos mascararam a queda do contrato no setor da contratação no setor público francês e, na verdade, sem esse contrato de solidariedade, em muitos setores o Estado não estaria mais à altura de desempenhar as suas tarefas. Parce que toutes les femmes de ménage des lycées, des collèges étaient des contrats emploi solidarité. Todas as faxineiras de colégios, de escolas primárias, estavam sobre esse chamado contrato de solidariedade. Ou seja, a função de limpar as escolas estava sendo exercida por pessoas que tinham esse contrato supostamente
caritativo, né? C'est un peu l'idée que c'est pas caritativo. Donc ces femmes, en fait, restaient 6 mois, c'était des contrats de 6 mois, et puis retournaient au RMI. Essas mulheres ficavam 6 meses em contrato de solidariedade, trabalhando como faxineira, depois retornavam à situação de RMI. Et puis on prenait une nouvelle vague de femmes qu'on embauchait. Aí vinha uma nova leva de mulheres que eram contratadas, admitidas. Et donc ce dispositif a permis une forme de flexibilité de l'emploi public. E esse dispositivo permitiu, então, uma forma de flexibilização do emprego público. Et en même temps, il a mis en place ce que Bourdieu a appelé la gestion de la non-réponse. E, ao mesmo tempo, ele estabeleceu o que o Bourdieu denominou a gestão da não-resposta. Notamment la non-réponse à l'intégration économique. Notadamente, a não-resposta à integração econômica. Não integraram, né? Donc c'était une population majoritairement de femmes, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ce sont toujours Era les uma femmes população majoritariamente de mulheres e é essa situação ainda hoje. Ele falou bastante dos detalhes do RMI, né? Porque eu penso que quando ele falou muito em geral, podia dar a impressão que ele estava até exagerando quando ele falava que a RMI estigmatiza, né? Mas quando você começa a ver os mecanismos, como funciona a coisa, né? Tinha muito detalhe interessante sobre Se alguém tiver... Não, acho que a gente pode esticar um pouquinho. Não, pode fazer. Não, é que sobre as mulheres, aqui no Brasil, as mulheres são a maioria, a grande maioria das beneficiárias dos programas sociais. E a sua hipótese foi de que elas foram as primeiras a serem demitidas, a sofrerem com todo o desemprego na França. Mas aqui eu não sei, eu pelo menos formulei uma hipótese diferente, de que os homens têm uma identidade profissional muito mais bem estruturada, né? E as mulheres, elas são, não sei como você vai traduzir, as viradoras, né? Elas cuidam da casa, elas têm um emprego, elas estão no trabalho doméstico, elas têm ocupações que não têm uma identidade profissional tão bem definida. Para elas, o significado de se tornar uma beneficiária é diferente do significado social que tem para o homem. Você acha que é menos estigmatizante isso? Eu acho que elas faz parte da viração delas, é mais uma coisa que constitui, né? Quer dizer, isso abala menos a identidade feminina do que abala a identidade do homem. Geralmente elas estão cuidando do marido que ficou desempregado e virou alcoólatra, e ela vai assumir mais essa responsabilidade. Posso falar para ele? Elle dit que tu as une hypothèse, que les femmes sont la population qui touche l'RMI parce qu'elles ont été la première à être licenciées. Elle dit qu'au moins dans le cas du Brésil, elle a une autre hypothèse, c'est que les hommes ont une identité professionnelle plus forte que les femmes, parce que la femme, elle sait qu'elle doit se faire n'importe quoi pour trouver de l'argent et soutenir les enfants et même le mari qui est au chômage. Alors pour les femmes, c'est plus facile de recevoir le programme social dans le cas du Brésil, parce que ça ne pose pas de grands problèmes pour son université, pour le gouvernement. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, en France, c'est plus complexe. Les femmes, tu as raison, ce sont elles qui vont dans les programmes sociaux parce que elles ont moins de problèmes que les hommes. Mais les femmes, en France, ont été licenciées parce que ce sont les dernières qui sont rentrées sur le marché du travail. Les femmes sont entrées sur le marché du travail de manière massive à différentes époques en France, mais elles sont rentrées après les hommes. Donc dans les entreprises, souvent, on licencie les derniers arrivés et puis les étrangers. Donc les derniers arrivés, ce sont souvent des femmes, et les premières entreprises qui ont été délocalisées en France, c'est le textile. C'est des entreprises féminines. Donc c'est cela qu'on retrouve principalement, et c'est aussi les ouvrières. Dans la région que j'ai étudiée, il y avait une entreprise qui raffinait du sucre, Saint-Louis. Et dans cette entreprise, il y avait beaucoup d'hommes, et simplement
une minorité de femmes. Ce sont d'abord les femmes qui ont été licenciées dans cette entreprise, les étrangers et ensuite les hommes. Les hommes aussi ont été licenciés. Alors sur la question des femmes, tout dépend. Les femmes d'origine étrangère ont moins de problèmes avec l'aide sociale que les femmes françaises. Pour quelle raison? Parce que les femmes étrangères n'ont pas subi de déclassement important. Elles sont venues de l'étranger, elles étaient en situation déjà un peu précaire. Donc pour beaucoup de femmes que j'ai étudiées, par exemple sur le contrat emploi solidarité, pour les femmes étrangères, le contrat emploi solidarité, c'était une vraie transition pour rentrer sur le marché du travail. C'était vécu comme positif. Par contre, pour des femmes qui n'étaient pas étrangères et qui étaient passées par la position stable, dont les parents étaient ouvriers stables, le mari est ouvrier stable, et puis qui, la famille est touchée par le chômage, on a un déclassement. Pour ces familles, il y a un grand problème à demander l'aide sociale. Elles n'osent pas, elles ont beaucoup de difficultés. Ces femmes ont plus honte dans ces catégories que dans d'autres catégories. Et d'ailleurs, une partie de ces populations qui touchent l'aide sociale française, ce sont celles qui vont voter extrême droite. Au Front National, justement, sur l'idée que, quelque part, les étrangers viennent profiter d'un système qui leur était réservé. Donc on a vraiment créé des tensions entre des populations qui avaient les mêmes conditions, qui avaient les mêmes finalités, les mêmes problèmes. Donc c'est beaucoup plus complexe si on regarde pour type de femmes et si on ajoute aussi l'âge. Ça dépend aussi de l'âge des femmes. Par exemple, les jeunes générations aujourd'hui qui arrivent, ils sont arrivés dans un contexte de chômage depuis 30 ans, 40 ans de chômage. Donc passer par l'aide sociale, c'est devenu normal. Il n'y a pas de problème. Quand on est jeunes en France des catégories populaires, l'aide sociale, c'est devenu quelque chose de normal. Ce qui n'est pas le cas de leurs parents parce qu'ils ont vécu l'intégration économique classique. Donc vous voyez, il y a différence par génération, par origine. Mais globalement, oui, les femmes ont été plus utilisées par le dispositif RMI que les hommes parce que c'est elles qui gèrent les insuffisances, les problèmes dans la famille. Ce sont toujours les femmes. On a visité hier le site d'occupation de Campinas. Et la personne qui nous faisait visiter nous dit mais tout le travail, y compris militant, c'est les femmes qu'il faut. Parce que c'est elles qui gèrent tout le site. En réalité, elles ont une grande importance. Je crois que c'est comme en France aussi, on retrouve le même processus global, mais après il y a quand même des différences qu'il faut prendre en compte selon les générations, selon les diplômes. Et enfin, il y a un point qui est important, ce n'est pas pareil de recevoir une aide, la charité de l'État, que d'avoir un droit. Le droit et la charité ne donnent pas la même identité. Et quand j'ai droit à l'indemnité chômage, j'ai travaillé, j'ai droit à l'indemnité chômage. Là, le RMI a été présenté non pas comme un droit, mais comme une aide, comme de la charité. Donc ce n'est pas la même fonction. Vous voyez, si je vous dis demain, on partage cette collectivité, on est à la salle et chacun d'entre vous a un droit, vous avez des revendications par rapport à ce droit. Si demain je dis ici, c'est chez moi, ça m'appartient, et bon, vous pouvez me faire quelques demandes, vos demandes ne seront pas les mêmes, parce que vous aurez l'impression que ce n'est pas chez vous, que vous êtes simplement invité. Et pour être un peu plus clair, quand vous êtes invité dans une maison, vous ne choisissez pas le menu. D'accord? C'est pareil avec l'aide de l'État. La charité induit une position d'infériorité de celui qui la reçoit. Et qu'on soit femme ou homme, on est en position d'infériorité. Et c'est ça le principal changement dans les politiques publiques de l'État. On passe du droit, de la protection sociale à l'assistance. Donc on revient au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, à l'idée de la charité donnée par l'État. Et donc ça, c'est un problème important. C'est ce que certains sociologues appellent la philanthropie de l'État. Vous voyez, ça a existé au XVIIIe siècle, c'est ce que le paternalisme. De ton avis, quelle serait la façon d'établir un revenu minimum sans que ça apparaisse comme une charité? Je pense que si on veut pas que ça apparaisse comme charité, il fallait le garder dans le dispositif du droit commun. Il ne fallait pas créer un dispositif à part pour les exclus, les marginaux. Il doit être aussi pour tous les citoyens, n'est-ce pas? Pas forcément tous les citoyens, mais ça devait rester au sein de l'institution qui gère le chômage. Et qu'on dise, le chômeur, qu'il trouve de l'emploi ou pas, on lui donne, tant qu'il est au chômage, l'État prend en charge, c'est un droit. Parce que le chômage, il est payé par les cotisations sociales.
il est payé par les patrons et par les salariés. Là, le RMI, il est payé que par les salariés, que par les revenus. Donc là, c'est une aide. C'est pour ça qu'il y a un problème dans les dispositifs d'exception. Il y a le droit commun, et puis on crée à côté du droit spécifique pour aider. À partir du moment où vous ne relevez plus de droit commun, c'est un problème. Donc je pense que le RMI, de fait, à la base, c'était déjà un problème. Il faut garder le droit commun pour ne pas créer de différence et de dire, on a 4 millions de chômeurs en France, il n'y avait pas besoin de changer la loi en 83. Pourquoi on a créé les fins de droit si c'est pour donner le RMI après? Si on pense qu'il y avait besoin de donner l'indemnité, on aurait dû la conserver, la loi telle qu'elle existait. Donc là, c'est vraiment un changement qui fait passer la protection sociale de l'État-providence français à l'État-providence libéral. Vocês, acho que entenderam, né? Ele está dizendo que por que foi criada a RMI se havia o direito ao seguro-desemprego para os desempregados. Então, você poderia manter o seguro-desemprego por tempo indeterminado, como era antes. Esse seguro-desemprego era um direito e era visto como um direito, né? Não estigmatizava como a RMI, mas eles acabaram com o seguro-desemprego, estabeleceram a RMI, que estigmatiza, porque é algo que veio como uma ajuda aos necessitados, uma política de assistência social e não de direitos sociais. E aí ele diz que essa diferença entre o Estado-providência, como eles chamam na França, a gente chama de Estado de bem-estar social, né? A diferença entre o Estado de bem-estar social de VLT, com aquele seguro-desemprego, para um Estado social libéral, a RMI. Ce système, ce qu'il a mis en place, c'est de déplacer la redistribution financière dans une société des populations les plus riches, des employeurs, des patrons des entreprises, simplement sur les salariés. C'est le même processus qu'on retrouve partout, c'est-à-dire qu'on fait payer la protection sociale par les salariés eux-mêmes. Outra modificação importante que para manter o seguro-desemprego eram taxados os patrões, as empresas e também os assalariados. E agora na RMI o único taxado são os assalariados. Et la discussion au Parlement sur pourquoi faire les travailleurs payés, c'est absolument ouvert, comme tu as dit, ça, ils disent ça apparaît dans ton livre. Donc ça apparaît dans la minute de l'Assemblée. Il y a eu plusieurs débats, des débats qui étaient officiels et des groupes de travail. Et dans le groupe de travail, c'est là où c'est exprimé. Sur la question du SMIC et du RMI, c'est officiel. Ça apparaît dans les débats. Qu'il ne faut pas rapprocher, sinon il ne faut pas rapprocher pour ne pas faire en sorte que les gens préfèrent rester au RMI que de travailler. Ça apparaît officiellement dans les débats. Par contre, sur l'intention du RMI, oui, elle apparaît dans les interventions de certains députés qui le disent. L'intention de diviser le travail. C'est pas présenté comme ça. À l'époque, le Premier ministre s'appelait Michel Rocard. Et Michel Rocard dit... La CSG, elle a deux vertus. La première vertu, c'est qu'elle crée de la solidarité en France. Sauf qu'elle déplace la solidarité. La deuxième vertu, c'est qu'elle permet de limiter cette solidarité en faisant en sorte que la pression de ceux qui travaillent s'exerce sur ceux qui ne veulent pas travailler. Quer dizer, foi explícito tanto a importância dos debates parlamentares, ficaram explícitas tanto a importância de não deixar a renda mínima se aproximar do salário mínimo, senão isso desestimularia a busca por emprego, né? O sujeito ficaria acomodado, vivendo sem trabalhar, aquela história. E a outra coisa que apareceu explicitamente, a importância de fazer com que só os assalariados pagassem o imposto para sustentar a RMI, porque desse modo os empregados também exerceriam uma pressão sobre os desempregados, sobre os RMistas, para que eles procurassem emprego. On arrête là. Merci Mustafa, obrigado Arnaldo pela tradução, cansativo. Obrigado ao público.